धर्मनगर रमजाखा खरकसा फेकजानाय मानिनि बानिया ख्लायनाय रमजानायनि मुं ओंखा हेलाल उद्दीन सोरांसानि हर धर्मनगर बकास्तेनि बैग्यपुर गामि पंचायत आमसेनि सिमी बाइकते ब्राउन सुगानि लगी रमखा पुलिस हुइजा कक्तमानि बिसिंते पुलिस सोरांसानि हर बैग्यपुर पंचायत आमसेयो नासिङै तंबानि आ नाइटुक मुंगा फाये मानजाक फाइकेर नर्थ हांकोनि पुलिस सुपार बानुपत चक्रवर्ती ते हास्ते पुलिसनि तांबेदनि सामुख्लायनाय रक हरनि दामचिसाबो बैग्यपुर गामि पंचायतनि 5 नं वार्ड आमसेनि तंनाय बाबुल मियानि बुसाजोला हेलाल उद्दीन पालसार बाइक बाय खलायै बैग्यपुरनि सिमी आगुलिनि फाइसिं थाङै तंमानि आफ्रुनो पुलिस रमखा हेलाल उद्दीन बिनि बाइकनि सीट तलानि सिमी 22 ग्राम ब्राउन सुगार मानखा सांग्रं सालो नर्थ त्रिपुरा हांकर पुलिस सुपार बानुपत चक्रवर्ती आ कक्तमा सावै खनारिका बोतेबो साकलायख्या रमनायनो सांग्रं सालो पुलिस रिमान्ड सानै आदालत तिसाइ रिजाकनाय एनडीपीएस दरबायागो नावै पुलिस पाति मुनति नासिरै नायकलै तंखा গতকালকে রাত্রে প্রায় 11টার দিকে হেলাল উদ্দীন বলে একজন ড্রাগ কারবারিকে গোয়েন্দা দপ্তর উত্তর ত্রিপুরা এবং ধর্মনগর থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে আটক করে তার কাছ থেকে 22 গ্রাম বিশুদ্ধ কোয়ালিটি হিরোইন আটক করা হয়েছে, একটা বাইক আটক করা হয়েছে। এলাকার মানুষ সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে, অনেকে ফোন করেছে। তো একটা আমরা কেস অলরেডি নিয়েছি, তাকে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে, তাকে পুলিশ থানাতে নিয়ে আসা হবে। ব্যুরো রিপোর্ট কখরাং।